O na yung trabaho diri guys, basta namin sa dagat 10 oras ba trabaho lagi ako kay labi nag magpadong na sa high tide mag orang gimi na humagmasa guys, absal gimi sa tubig guys saka ng dagat balag init ang tuson lang yun na to naman guys ang dagat napasod na dako na muna ipait sa dagat kung makadihan nagtrabaho usahay kadlawon matakag sayo usahay pod magabihan kag mayo kay nagapas lagi ka sa low tide so ginuto nimo kay og lilisan mo inanaon guys ang oras wa kay agi mahimo sama nero guys hinay kay nga mo ang abono may lang gani kay nakasugod na og tambak arang na gamay makalihok-lihok nami. So thank you mga guys, paki-share sa kong video, maura na akong update niyo diri sa Bourbon.